بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही। क़ुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही। क़ुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही। क़ुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही। क़ुल हस्बियल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह।
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن
هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون